3단체에서는 전문인들이 렘넌트를 찾아가고 있습니다. Los profesionales de 13 organizaciones están buscando y reclutando a los jóvenes. 자기들의 회당으로 부릅니다. Los buscan y los llaman a sus sinagogas. 자기들의 회당으로 불러서 더욱더 전문성을 띠게 만듭니다. Los llaman a sus sinagogas y para que puedan tener la especialidad. 현장에 들어갈 수 있도록 만듭니다. Y también los fortalece para que puedan entrar en el campo. 로지라고 해가 또 부릅니다. Y en el campo ellos se reúnen en su logía. 또 밖에 있기도 하고 그렇습니다. Algunas logias están dentro de la empresa o hay algunas que están fuera de la empresa. Por eso tenemos que orar preguntando qué es lo que tenemos que hacer nosotros. 따라오고 있는 단체가 또 하나 있습니다. También existe una organización que está siguiendo las 13 organizaciones. 미국에 있는 몰몬교입니다. Ellos son los mormones en Estados Unidos. 20세 되는 청년들을 불러서 훈련시킵니다. Los mormones llaman a los jóvenes como de 20 años y los capacitan. Y se les asigna una nación 그리고는 계속 평생을 놓고 기도하도록 만듭니다. para que puedan orar por esa nación por toda la vida. 들어서 젊은 청년을 장로 임직해서 파송합니다. Los levantan y se les nombran como un anciano y los comisionan. 뭘 하고 있는가를 여러분 빨리 캐치를 하셔야 됩니다. Por eso tenemos que preguntar y capturando rápido lo que es lo que tenemos que hacer nosotros. 특히 하버드 이런 데서는 벌써 학생 때 사업을 시킵니다. Y también en las universidades muy importantes en Estados Unidos, por ejemplo en Harvard, están entrenando a los estudiantes del negocio. Y ellos tienen una reunión que se llama en Black Diamond. Así están avanzando ellos. 교회만 뒤떨어져 있습니다. Solamente las iglesias están atrasadas. 지금 한 2세기 정도 시기가 늦게 가고 있습니다. Por ejemplo, las iglesias están retrasadas, por ejemplo, de 2 siglos. 2세기 늦어요. Por eso, ellos están retrasados de 2 siglos. 느끼는 게 참 모임을 해보면 평안하다. Pero lo que siento en esta región de Honam, en la reunión, me siento con mucha paz. 오케스트라 팀이 나이 많은 이런 사람들이 아니고 주로 렘넌트가 많이 모였어요. Por ejemplo, este equipo de orquesta no están reunidos de los adultos, sino los remanentes muy jóvenes. 영적이고 하나된 이런 느낌을 많이 받아요. Y puedo sentir que ellos tienen un equipo muy espiritual y que en la unidad. 일하는 분들이 그런 마음을 하니까 그렇겠죠. Supongo porque ustedes están orando mucho por ellos y tienen un corazón muy unido. 있기 때문에 그렇습니다. Y también estoy seguro que Dios tiene un plan especial para ustedes. 더 이렇게 활성화시킬 수 있는 힘을 여러분이 실어주면 좋겠습니다. Sería muy bueno que ustedes se puedan activar mucho más y a reunir sus fuerzas. Y veamos muy bien el pasaje de la Biblia del día de hoy. Elías, 중직자 오바다, Abdías, que era el líder de la iglesia, 렘넌트 엘리사, y el remanente Eliseo. 이렇게 세 명이 조가 된 겁니다. Ellos fueron un equipo. 그래서 오늘 핵심은 전국 세계에서 꼭 명심해야 됩니다. Por eso, en este culto núcleo, toda la nación y el mundo tienen que recordarlo. 1,000망대 주역이 돼야 됩니다. Porque debemos ser los protagonistas de 1000 torres. 부산에서는 기도 제목입니다. 1,000망대. Eso es el título de la oración en Busan, levantar las 1000 torres. 이 세 사람 통해서 일이 일어납니다. Eso es lo que ocurrió a través de estas 3 personas. 이렇게 해서 사실은 앞으로 임직할 때도 평생을 해야 될 한 나라를 선택하고
Por eso, de hecho, cuando nominamos a los líderes de la iglesia, hay que seleccionar una nación por toda la 이상하게 vida 교회는 지금 그걸 y 원하거든요. preparar el equipo. Pero de una manera extraña, las iglesias no están haciendo. 평생을 놓고 꾸준히 가는 거, 후대에게 넘겨줘서 가는 거, 또 제자들이 하는 이런 거를 전혀 못해요. Piensan en los trabajos temporales o a corto plazo, pero es que no están haciendo hacer por toda la vida o 귀신 들린 transmitirla a la siguiente 사람들이 generación. 우상 신전을 짓는데 400년 걸려진 것도 있잖아요. Porque incluso las personas que están endemoniadas construyen un templo de ídolo y se le tardan como 400 años. 3년을 못 견디고요. Pero de una manera extraña en las iglesias se construyen el edificio y ni siquiera pueden aguantar 3 años. Tenemos que arrepentirnos. Tenemos que conocer el contenido y en qué tenemos que arrepentirnos. Tenemos que creer en Dios. 우상 신전을 만들어내는데 Las personas poseídas por los demonios están construyendo el templo de los ídolos por generación de generación, pero las personas de la iglesia durante un par de años caen en la tentación y no pueden levantar un edificio. Por eso los pastores, los líderes de la iglesia y los remanentes tienen que estar unidos dirigiéndose a Dios. 평생을 두고 후대에게 넘겨줄 수 있는 망대를 안 만들면 안 돼요. Por eso los líderes de la iglesia tienen que levantar la torre que puede transmitir a la siguiente generación por toda la vida. Porque tenemos que recibir las verdaderas respuestas, ¿verdad? 영적 운동 세 가지가 일어났습니다. Ahí se levantaron 3 movimientos espirituales. 우선 좀 봐야 될 게 있죠. Y en primer lugar tenemos que ver un par de 이 세 cosas. 사람이 한조가 됐는데 이 세 사람에게는 공통점이 몇 개 있습니다. Estas 3 personas eran un equipo y tienen unas características comunes. 재앙이 뭐다 하는 걸 알고 있었습니다. Ellos sabían que eran los desastres. 그래서 이 사람들은 이미 사단의 전략을 알고 있었죠. Por eso estas personas ya sabían las estrategias de Satanás. 그 증거들이 충분히 나옵니다. Y podemos ver suficientes evidencias. 이 본인들이 가지고 있는 영적 배경이 뭐다는 것을 확신했어요. Ellos tenían la seguridad del respaldo espiritual que tenían ellos. Por eso, 영적인 싸움을 한 겁니다. ellos tuvieron una batalla espiritual. 영신 싸움 안 했어요. No era una lucha física. 오바드하고 악한 아방하고 친했잖아요. Por ejemplo, Abdías era muy amigo del rey Acab, que era muy malo. Pero es que Abdías no luchó por ello, sino transmitió el pacto. Esta es la capacidad que tenemos que tener nosotros. Es que no tuvo el conflicto. El rey Acab era muy malo, pero Abdías, como era un buen trabajador, le gustaba más bien. Pero aprovechando eso, Abdías se transmitió el pacto y transmitió el mensaje. Y estas personas sabían la razón de estar en ese lugar. Por ejemplo, preguntó, ¿por qué Dios me envió como un siervo del rey? Porque los profetas falsos estaban dentro del palacio y Elías estaba en el desierto. Es que ellos sabían por qué estaban ahí, en ese lugar. 엘리사는 모든 것 버리고 하나만 쫓아갔어요. Y Eliseo se despojó de todo y siguió solamente una cosa, porque era la persona de por qué. 저희가 차근차근하게 이제는 특히 지방에서 더 잘할 수 있습니다. Por eso las iglesias poco a poco, sobre todo, lo pueden hacer mejor en los pueblos. Formar la unidad del pastor, del líder de la iglesia y del remanente. Y también ellos sabían y descubrieron el valor por el que podían entregar la vida.
100명의 선지자를 숨기기도 하고. 이거 Por 세계를 eso 거는 겁니다. escondió a 100 profetas. Es que entregó su vida 그리고 entera. 완전히 위기, 죽음이 다가오는 일들이 벌어졌어요. Y también acontecieron cosas 그래도 como unas amenazas 하나님이 de la 이 vida. 시대에 무엇을 원하시는가를 알은 겁니다. Pero es que ellos se conocían qué es lo que Dios Los quería en equipos. aquella época. 그래서 우리 Este equipo de 렘넌트들은 3 기도해야 personas. 돼요. Por eso los remanentes se deben de orar 중직자와 목회자와 영적 소통돼야 돼요. para que puedan tener la comunicación espiritual con los líderes de la iglesia y con los 유대인들은 어떻게 하면 pastores. 교육시키는 거니까 얘들이 중직자하고 소통할 수 있는 길이 없잖아요. Por ejemplo, ¿cómo educan los judíos? Porque los 어떻게 remanentes no 얘들이 저 tienen 목사님들하고 muchas 같이 소통이, 영적 vías 소통이 para 제대로 될 comunicar 만한 con los 길이 líderes de 없지 la iglesia. 않습니까? Y tampoco tienen muchas vías para la comunicación espiritual con los 그래서 pastores. 유대인들의 교육 방법이 심부름을 시키는 겁니다. Por eso los judíos les envían el recado. 어느 장로님에게 네가 뭐 이걸 좀 해가 오는. Por ejemplo, les envían 심부름을 시켜요. el recado para que pueda llevar estas cosas 유대인 al tal 교육이 anciano. 심부름 교육이 굉장히 중요한 교육입니다. Por eso esa capacitación o formación de llevar el recado de los judíos es muy importante. 형님에게 이런 거 갖다 주고 정표 받아오라 그랬잖아요. Por eso el padre David le dijo que le envió a David a la guerra contra Goliat y que tomara la prenda de los hermanos. 중직자와 목사님들의 마음속에 있어야 됩니다. Lo que quiere decir que es muy importante que los remanentes estén dentro del corazón de los líderes de la iglesia y de los pastores. 당연한 얘기인데 Por supuesto, tiene que estar dentro de los padres. 중직자들 기도 속에 Pero 있는 sobre todo tiene que ser los remanentes que están dentro de la oración del líder de la iglesia y de los pastores. 세 가지를 한 겁니다. Y ellos hicieron 첫째 3 뭡니까? cosas. ¿Qué es lo primero? 갈멜산에서 영적 승리부터 Es que tenían la victoria espiritual en el monte del Carmelo. Siempre tiene que ser así. Número 2. 그래서 드디어 호렙산에서 Por eso finalmente 귀중한 영적 소명을 받습니다. ellos recibieron la misión espiritual muy importante en Horeb. 엘리야는 끝났겠지만 끝난 게 아니라 시작이었습니다. Elías decía que era el fin, pero para Dios no era el fin, sino el comienzo. 도단성 Y al 운동이 final 있었습니다. se levantó el movimiento de 이걸 Dotán. 보고 영적인 사명을 A eso le llamamos que cumplió la misión espiritual. 이만큼 중요합니다. Así es 똑같습니다. importante. 여기 지금 우리 목사님들도 계시고 중직자도 계시고 렘도 있어요. Es lo mismo ahora. Aquí están los pastores, los líderes de la iglesia y los remanentes. 다 같이 이렇게 Y 연결되었어요. en los sábados estamos comunicando 너무 y estamos 중요한 conectados, escuchando el mismo mensaje. Eso es 뭐 muy 예를 들어서 importante 지금 si vemos la Biblia. 핵심할 만한 교회들 뭐 호남지게 많이 고 제자들 많기 때문에 여러분이 모델적으로 이렇게 만들 필요 있어요. Por ejemplo, en la zona Honam hay muchas iglesias en las que podemos hacer el culto núcleo y también hay muchos discípulos. Por eso 충분하게 많이 되어야 돼요. es muy importante que oremos suficientemente. 진짜 기도하는 게 만들어져서 이게 딱 No con mucha 만들어져요. carga, sino tenemos que orar de una manera muy feliz y de verdad por eso 하나님 얼마나 podemos levantar 기뻐하시겠습니까? 이런 la 부분이 안 torre. 돼가지고 그냥 중기자 세워놓으면은 왜 세운지도 몰라 그냥. Sería una alegría para Dios. Y si no sabemos esta parte, los líderes de la iglesia son nominados, pero no sabrán la razón. Por eso tenemos que levantar la torre verdadera. Quiero decir que en el monte de Carmelo tuvieron la victoria espiritual primero. 영적 승리를 항상 먼저 해요. Ganar físicamente no es ganar de verdad. Tenemos que tener la victoria espiritual primero. Veamos un ejemplo. 형들을 만나게 된 거예요. José ya vio 이렇게 de 말을 nuevo a 하는 sus 거잖아요. hermanos. 형님들이 Y 나를 sería muy 품었지만 correcto decir esto. 하나님은 나를 지켜주시고 지금까지 나를 총리로 만들었습니다. Ustedes me vendieron y Dios me protegió y Dios me levantó como un gobernante. 여러분도 그렇게 Gobernador. 얘기했죠. Si hubiera sido ustedes, también hubiera dicho esto. 그런데 Si 요셉은 완전 hubiera sido yo también. Pero José habló algo totalmente diferente. 하나님이
나를 앞서서 보낸 겁니다. Para preservación de vida me envió Dios 어느 delante de 기도 vosotros. 요셉 말이 맞잖아요. 이 ¿Cuál 영적 es más 승리야. correcto? Lo que dijo José es más correcto. 오늘 일단 뭐 Y así 따지가 tuvo la 싸움으로 victoria 달라고 espiritual. 하잖아요. Nosotros siempre queremos 그래서 calcular, analizar 이 y 거짓 선지자들이 pelear. 거짓이란 증명을 보였단 말이에요. 이거부터 해야 됩니다. Pero es que él evidenció lo que la 그래서 mentira de los 엘리야가 profetas 이 falsos. 엘리사에게 어려운 부탁을 하는 겁니다. Por eso Elías pidió un favor muy 굉장히 difícil 어려운 a 부탁이에요. Eliseo. Era un favor muy difícil 생명과 관계된 부탁입니다. porque tenía que ver con la vida. 그때에 밑에 보면은 엘리사의 역할이 아니고 오바다의 역할입니다. Por eso aquí podemos ver la función o 이 el rol de 오바다의 역할을 Abdías. 합니다. Es que Abdías tuvo un rol muy importante. 왕 앞에 가서 얘기하게 되는 거죠. Es que fue delante del 여기에서 rey y le dijo, 굉장한 일이 벌어집니다. y aquí podemos ver algo 열왕기상 muy 18장 importante. 20절 4절로 완전히 거짓 선지자들을 다 멸하게 되죠. Primer Rey 18, versículo 20 al 40, se 그래서 우리가 기도 destruyeron todos los 응답받고 뭘 profetas 하는 falsos. 데는 뭔 일이든 간에 가장 먼저 있어야 되는 게 영적 승리입니다. Por eso, primeramente, antes de recibir esa respuesta, lo que tenemos que hacer 여러분 primero es 문제가 왔을 tener la 때도 victoria 가장 먼저 espiritual. 있어야 되는 게 문제 해결보다 더 중요한 게 영적으로 내가 승리하는 거예요. Y al tener los problemas, antes de solucionar los problemas, tenemos que tener la victoria 가난한 부모 밑에 espiritualmente. 자라는 렘넌트가 영적으로 승리해 버리면 큰 인물이 돼요. Los remanentes que criaron, bueno, que se criaron 가난한 con 부모 los 밑에 있는 사람 영적으로 승리하지 padres 못하면 pobres, 부모님 닮아가요. si tienen la victoria espiritual serán un gran personaje, pero si no tienen la victoria espiritual serán muy parecidos a sus padres y tendrán sufrimientos por los materiales. Y eso se determina cuando son 지금 remanentes. 여러분이 기도하면 응답은 나중에 오는 거 아닙니까? Si ustedes oran ahora, las respuestas vienen después. 내가 늘 Por eso 얘기했잖아요. solamente 저는 tenemos 어릴 que orar. 때부터 왜 이렇게 교회와 집과 모든 것이 가난하지? Yo siempre les comenté, cuando era niño, siempre me preguntaba que por qué la iglesia y mi familia tiene que ser pobre. 어른들이 주로 하는 말 많이 들었는데 돈이 없으면 못한다는 말을 많이 Y 들었어요. escuché lo que decían los adultos, es que decían que no podían hacer nada por no tener el 여러분은 dinero. 그런 단어를 쓰면 안 됩니다. Ustedes nunca tienen que hablar 하나님이 y 필요 decir 없으면 esa 돈안 frase. 주는 거예요. Si no es necesario, 그렇죠. Dios no se permitirá el dinero, 그렇죠. ¿verdad? 틀리게 말하면 돈이 없으면 못한다. 그러면 돈이 답니까? Si hablamos incorrectamente, podemos decir que no podemos hacer nada porque no 오늘 이 tenemos 메시지 el 듣는 dinero. 사람들은요. El 평생 dinero es 동안 그 todo. 단어 쓰지 No, no 마세요. es así. Por eso, las personas que escuchan este mensaje no 그냥 hablen 돈, esa 돈. frase, sino es que hablarán 집에 가도 siempre 그렇지, 교회 del 가도 dinero, 그렇지. en la familia, en la 어디든지 iglesia, 말이요. en todos los lugares. 그래서 내가 싸움 붙기는 말이 되냐 이게. Por eso yo me pregunté, ¿que esto 창조주 tiene 하나님이 sentido? 우리의 하나님이시여. 우리가 하나님 Nuestro 있는 Dios es 자녀인데 el Dios, el 그렇게 creador, 맨날 y 그러면 nosotros 시달려야 somos 되느냐 sus 말이에요. hijos. ¿Y por qué tenemos que estar tan sufriendo? 기도 시작하세요. Por eso, 저는 그 comiencen a orar. 뒤부터요. 지금까지 물질 어려움이 없었어요. Desde que me pregunté eso, nunca he 어떤 tenido la 교회 가든지 dificultad 하나님 material. 역사하셨어요. En cualquier iglesia, 그러니까 Dios levantó las 렘넌트 때 obras. 기도 딱 시작해요. Por eso, cuando son remanentes, tienen que 그래야 comenzar a orar. 목사님과 중직자들이 여러분에게 중요한 사람이란 걸 알게 돼요. Así, los pastores y los líderes de la iglesia 여러분이 길을 잃어버리면 conocerán que 아무리 ustedes 훌륭한 son 사람이 옆에 있어도 importantes. 소용이 없죠. Si ustedes se pierden el camino, aunque 너무 estén al 중요한 lado 거예요. de una persona importante, no será en 특히 vano. 나는 이 Esto 메시지를 es una parte 준비했는데 muy importante. 순수가 이제 이렇게 그 광주로 오게 됐죠. Y yo preparé este mensaje y ya por casualidad, por decirlo así, estamos aquí en Gwangju. 여러분들이 이렇게 또 찬양 준비하고 이렇게 저는 너무 의미 있는 그런 Y tampoco 시간을 no le hemos 느끼고 pedido, no le hemos pedido para esta alabanza, pero ustedes han preparado esta alabanza y yo puedo sentir que es un tiempo muy 그래서 이런 그 significativo. 응답을 이루어 나가는 겁니다. Por eso estamos viendo el 그리고 cumplimiento de las respuestas. 사람이 뭐 아플 수 있잖아요. Y también me pregunté, 그러나 bueno, las 아픈 것 personas se 때문에 pueden 아무것도 tener 못한다는 거는 enfermedades, 말이 안 되잖아요. pero no tiene nada de sentido que no pueda hacer nada por estar enfermo. Por eso desde hace 40 años me 왜 puse a 그렇게 orar. 맨날 아파서 뭘 못해야 되느냐.
¿Por qué tengo que estar 그건 enfermo 아니죠. y no hacer 나이가 들어 nada? 병이 들다 Eso no 당연한 tiene 거지만 sentido. 어떻게 말이지 맨날 병마에 시달려가지고 아무것도 못한다. Claro, por la 그거는 edad, 아니다. tener enfermedad es algo obvio, pero estar enfermo todos los días y no poder hacer nada, eso no tiene 전도가 sentido. 제일 쉬운 건데 전도 어렵다고. Y también decían que el evangelismo era 이게 muy 말이 안 difícil, 되잖아요. aunque es una cosa 전도가 más 제일 쉬운 거라 fácil. 해야 되지. Evangelizar 그냥 tiene que ser 내게 algo 있는 걸 más fácil, 주니까 쉬운 porque 거잖아요. es compartir lo que yo tengo, por 그게 eso es 다 fácil. 바꿔야 돼요. Eso es lo que tenía que 그러기에 cambiar 지금 yo. 갈멜산에서 영적 승리부터 먼저 해버리죠. Por eso podemos ver la victoria espiritual primero 난 뒤에 뭡니까? en el monte de Carmelo. 재앙이 Y 그치기 después, ¿qué es lo que podemos ver? Pararon los 당장 그러니까요. desastres. 재앙이 그치 가뭄이 그치죠. Inmediatamente pararon los desastres y la sequía. 이랬더니 어떤 반응이 왔습니까? Y entonces, ¿qué tipo de reacciones se tuvieron? 아합이 이세벨을 통해 가지고 완전히 엘리야 죽일 것을 아주 Acab 지명수배를 내는 거예요. quiso matar a Elías por completo a través de Jezabel. 이렇게 해서 엘리야가 피하게 됩니다. Por eso Elías tenía que huir. 얼마나 이 분노했는가 하니까 자기들 막 신의 이름으로 당연히 반드시 죽이겠다고 얘기했잖아요. Acab y Jezabel estaban muy enojados y quería matarlo en 여기서 nombre de sus 이제는 dioses. 엘리야가 아주 낙심을 한 겁니다. Por eso Elías estaba muy 그 desanimado. 훌륭한 엘리야도 낙심. Aunque era una persona extraordinaria, pero se puso muy desanimado, diciendo que ya no 그때 puedo más. 하나님이 아직도 시작도 안 했기 때문에 하나님이 주의 사자들을 보내서 큰 힘을 주시고 Pero en ese momento era para Dios ni siquiera era un comienzo, por eso 안 Dios 믿는 envió sus 신학자들 ángeles. 많습니다만은 믿으셔야 됩니다. Es algo espiritual y hay 하나님은 muchos 눈에 안 teólogos 보이는 que no lo 주의 creen en esto, 사자들 pero 주의 tenemos que 천사를 creerlo. 보내서 여러분의 영적인 힘을 Dios 주십니다. envía los ángeles y sus mensajeros 믿는 invisiblemente a 분들 los ojos físicos y nos 왜 da 안 la 믿는지 fuerza 알아요. espiritual. Hay muchas personas que no lo creen, 성령 못 믿어요. que no creen en 보이니까. el Espíritu Santo porque no es 사단. visible. 안 믿어. No creen en 믿는 게 아니라 Satanás, 인정 안 해. 왜냐? no 눈에 creen 안 보이니까. y no lo admiten porque 그런데 no son 성경은 visibles. 가장 중요하게 얘기하고 있습니다. Pero eso es lo que habla la Biblia 여러분이 de 기도하기 una manera 시작하면요. importante. 하나님은 영적인 힘을 주신다. Si ustedes comienzan a orar, Dios nos da 어떨 la 때 fuerza 여러분 낙심에 espiritual. 있는데 하나님은 주의 사자들을 보내서 여러분에게 힘을 주셔야 돼요. A veces ustedes se pueden estar desanimados, pero Dios les envía los 이렇게 ángeles 해서 para darles la fuerza. 40주야를 걸어서 호렙산에 도착합니다. Y así Elías caminó 40 días, 40 noches 지진, 바람, y 불도 llegó al 아니고 Horeb. 거기에서 하나님은 세미한 음성 중에서 No era 말씀하시고 ni un terremoto, ni un viento, ni fuego, sino Dios le habló, le dio una voz 그렇죠. 왕 바꿀 걸 얘기하고 y la 다 palabra. 얘기합니다. Le habló de que cambiaría 엘리사 el 세울 rey 걸 얘기합니다. y también que levantaría a 그러고 난 Eliseo. 뒤에 한 얘기입니다. Y después le dijo 7천 제자 que ahí estaban los 7,000 discípulos. 다 죽고 남았다는데 7천 제자를 Es que Elías decía que solamente se quedaba él, pero 여러분이 두 번째로 Dios le dijo que 체험해드릴 habían 계신 부분이죠. 7,000 discípulos. 여기서 Esto 영적 es 소명을 el segundo punto que tenemos que cambiarnos 자, y tener la 이때 renovación. 하나님이 Y ahí recibió el llamamiento espiritual. 엘리사를 부른 겁니다. Y en ese momento Dios llamó a Eliseo. 엘리사 이야기가 많이 필요합니다만은 가장 중요한 거 보세요. Hay muchas cosas que podemos contar de Eliseo, Eliseo pero y veamos 기도는 lo más 다릅니다. importante, porque la oración de Eliseo era diferente. 길갈 아니고 No era Gilgal, 여리고도 아니고 no era para 베델도 Jericó, 아닙니다. tampoco para Betel, 나에게 갑절의 영감을 주옵소서. sino la doble porción del espíritu que 제대로 tenía 기도한 거예요. Elías. Es que oró 이렇게 해서 correctamente. 큰 사명을 이룹니다. De esta manera recibió gran misión 그게 도단성 운동이었습니다. y la cumplió en el 이제 꼭 movimiento de Dotán. 기억하시고 여러분들은 지금부터 Desde el día de hoy, 성경을 요약하라 이러면 393입니다. es que si resumimos la Biblia, 성경을 podemos ver 요약하라면 que es el 393 그리스도란 puntos. 단어로
성삼위 하나님이 Si resumimos 우리와 la Biblia, 눈에 안 보이게 역사하시는 거예요. podemos decir que Cristo, Dios 여러분 Trino, 생각 마음속에 está 역사하시는 거예요. obrando con nosotros 여러분 invisiblemente a 아무 los 생각이 ojos 없다. físicos, 아무 생각 없는 응답이 와요. que obra en nuestro pensamiento 여러분 y 생각이 되게 corazón. 복잡한 사람 되는 거예요. Si tenemos un pensamiento 생각이 너무 complicado, 낮다. seremos las 어쩔 수 personas 없어요. complicadas. 낮은 응답밖에 안 와요. Si tenemos 생각이 poco 바르다. 바른 pensamiento, 응답 오는 거예요. seremos 생각이 크다. 큰 unas 응답 오는 personas 거예요. de bajo 눈에 안 보이게 nivel. 역사한다. Eso es lo que obra 그래서 이걸 여러분이 invisiblemente a los ojos físicos. 답이 나올 때까지 계속 편집하세요. Por eso, hasta que tengan la respuesta, 가지고. editen continuamente con 393 편집할 puntos. 자료도 Al 보고 editar, 책도 보고 이렇게 pueden ver 해놨습니다. los materiales y los libros. ¿Está bien así? 특히 랩런트들 좀 이렇게 Sobre todo los remanentes, háganlo 편집 así. 이렇게 계속 이렇게 모아서 보는 겁니다. Editar significa recolectar los materiales y verlo. No es nada difícil, es algo divertido. 교회에서 뭐 부흥된 상황들, 뭐 전도 책자들 내가 그런 거 많이 읽어봤거든요. Por ejemplo, yo he leído 성경에서 답 나와요. muchas situaciones del avivamiento de la iglesia o los libros del evangelismo, pero al final 그러면 yo tuve la respuesta con la 반드시 Biblia. Y entonces después 응답이 올 때까지 기도로 설계하세요. pueden planificar con la oración hasta que tenga la respuesta 뭐 편안하게 그냥 de una manera muy cómoda. 계속 해주면서 기도로 설계하는 거죠. Pueden editar y planificar con la oración. 그 다음에 이제 현장과 Después, 특히 237 기준요. con el criterio del campo y 237 또 하나 더 보탠다면 5천 종족. y adicionalmente 5,000 tribus, 여기에 맞도록 디자인하는 겁니다. pueden diseñar para que puedan 계속 cuadrar 기도하면 acá. 돼요. Solamente 이게 tienen que continuar 모든 것이- orando. Esto es todo. 혹시 여러분이 가족 중에 암 환자가 있거나 내가 암 걸렸던 경험이 있다 할 때는 여러분 좀 이렇게 계속 긴 호흡으로 기도하세요. Si alguien de su familia tiene un cáncer o tiene experiencia de tener el cáncer, respiren profundamente 여러분들이 orando. 나는 또 영적으로 시달린다 말할 수는 없지만 이런 분들은 좀 깊이 기도하는 호흡을 하세요. O si están afligidos espiritualmente, entonces oren respirando 여러분 profundamente. 몸을 살리고 이제 모든 걸 살릴 수 있는 거는 기도와 호흡 두 개밖에 없습니다. Eso es las únicas cosas que puedan revivir 다른 건 el 여러분 cuerpo y 마음대로 todo 못해요. es la oración y la respiración, porque 호흡만 no pueden 마음대로 controlar otras cosas. 그럼 Solamente 기도 pueden 마음대로 regular o controlar la 그 외에는 respiración. 마음대로 못해요. Y la oración y la respiración, 심장도 지가 알아서 뛴다. otras cosas no pueden controlar. Por ejemplo, 그러니까 no puede 그 두 controlar el 개를 latido 가지고 del 모든 걸 corazón. 조절할 수 있어요. Pero con estas dos cosas se pueden 특히 controlar 이제 y regular todo. 공부하는 우리 렘넌트들에게는 서밋 타임 탁 가지고 좀 깊은 기도, 깊은 Especialmente 호흡 los 시간을 가져야 hermantes 돼요. que estudian con el tiempo de la cumbre pueden tener el tiempo profundo de la 저는 내가 respiración. 40년 했는데 저는 얘기 왜 안 했냐면은 혹시나 오해하시면 지금은 의학, 과학적으로 증명됐어요. Yo lo he hecho esto 40 años, pero no les comenté antes porque podían malentenderlo, pero ahora tenemos 이렇게 las 나오고요. evidencias 그 다음에 de la medicina y de las 앤더슨 병원이 ciencias. 큰 미국 세계적인 병원에서 정식으로 받아들여서 Y por estas 치료했어요. evidencias se obtuvieron el premio Nobel y también en el hospital grande en Estados Unidos que se llama Anderson lo están haciendo esto para 기독교에서 시작된 tratamientos. 운동이에요. Eso es el movimiento que comenzó desde el 역사에 보면 그 cristianismo 자료에 desde el 보면은 siglo III. 많은 순례자들이 그렇게 긴 호흡하면 기도하는 걸 시작했는데 중간에 없어지고 뺏기버려요. Si vemos la historia o si vemos los materiales de los peregrinos, que ellos hicieron la oración con una respiración muy 그러고 profunda. 보니까 우리가 성경에 있는 가장 좋은 거는 싹 다 이단에게 다 뺏겨. 우리는 안 가지고. Quiere decir que es que lo bueno de la Biblia ha sido arrebatado por las organizaciones herejes, 뺏기버려. el movimiento de la 원래 기도 meditación. 운동인 그거 다 뺏기버리잖아요. Porque al principio era un movimiento de la oración, pero es que ha sido 기도하는 자체 arrebatado por 프로그램이 todo. 없어.
다 Y es 뺏겼습니다. que no hay programas de la oración porque han sido 유대인들 5번씩 arrebatados. 기도하잖아요. Pero los musulmanes, los judíos se ponen a 세계에서 orar 3분을 5 veces al 흔들었잖아요. día. Y ellos están 이상하게 agitando el 멍청하게 tercio de 우리는 la 안 합니다. población 제일 del 중요한 mundo. 건 안 합니다. Pero de una manera muy ignorante, los 찾아내야 cristianos no lo hacen. Por eso tenemos 거짓말에 que 속지 descubrirlo. 마시고 렘넌트들은 영적인 힘을 기르라. No seamos engañados por las mentiras, sino 반드시 remanentes 승리하게 tengan la fuerza espiritual. Absolutamente tendrán la 기도하겠습니다. victoria. 하나님께 Oremos. 감사드립니다. Dios, te damos 속지 gracias. 않도록 영적인 눈을 열어주옵소서. Abre nuestros ojos espirituales para que no seamos 사람 말에 흔들리지 engañados. 않도록 언약을 Y 굳게 también que nos 붙잡게 aferremos 하옵소서. firmemente al pacto para que no seamos movidos 보좌의 por lo que dice 능력으로 la gente 세상 살리게 해 주옵소서. y que podamos salvar el 예수 mundo con el 그리스도 poder del 이름으로 trono celestial. 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.